हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पिला माने आज हमें कौन करबा ना क्लास 10 तुम जो पढ़ुले जनन बा रिप्रोडक्शन तार आज हमें पार्ट नंबर 4 क्लास करबा। ओके पिला माने, तो पिला माने क्लास को जो माने नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करना हो से जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जा फल रे हमें जहां पे अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तो पाखर जाई पहुंच परियो। ओके पिला माने, चलो डेरी न करी हमें स्टार्ट करिया। ठीक अछि, आज पढ़िबा प्राणी रे जनन हैला, प्राणी को जनन विषय आज हम पढ़िबा। से दिन पढ़िथिले उद्भिद जनन, आज पढ़िबा प्राणी जनन विषय पढ़िबा हैला। पार्ट 5 देख पिलाने से कौन कहूची, केतेक प्राणी रे वंश वृद्धि केवल अलिंगी जनन बा केवल लिंगीय जनन द्वारा होइतिला बेले केतेक ठारे उभय प्रक्रिया देखा जायता, माने उभय लिंगीय और अलिंगी जनन द्वारा वंश विस्तार करथुवार किछि प्राणी माने देखा जाय। प्राणी मानकर देखा होतिबा अलिंगी जनन दुईटी साधारण उपाय होची, गोटे होची विभाजन आउट होची कुरकुदगम बा तमे ता कहि परिबो कोळीकन बोली कहि परिबो। ठीक अछि, दीटा उपाय देखा जाय। उद्भिद मानकर तीनटा उपाय देखा होला, अंगीय जनन, अलिंगी जनन, लिंगीय जनन। किंतु प्राणी मानकर दी प्रकार जनन देखा जाय, गोटे होची तमर लिंगीय जनन, आउट होची अलिंगी जनन हला। विभाजन आउट होची कुरकुदगम। देखिबा फास्ट पढ़िबा अलिंगी जनन रो विभाजन प्रक्रिया बुझिबा। विभाजन माने कोन, भाग भाग होबा हला। देखो अलिंगी जनन रो फास्ट टाइम पढ़िया विभाजन प्रक्रिया। विभाजन एक अति सरल जनन क्रिया। एई प्रक्रिया दी प्रकार। विभाजन होची केते प्रकार पिला माने ती प्रकार। गोटे होची द्वि विभाजन, दी भाग रे जेटा रहिला सेटा होची द्वि विभाजन। आउट होची बहु विभाजन, बहु विभाजन हला। द्वि विभाजन आउट होची बहु विभाजन। एई भलिया हबे दी भाग रे भाग कराइछ। फास्ट आसे हम देखिबा द्वि विभाजन। द्वि विभाजन जनन प्रक्रिया कहा कहा ठारे देखा जाए, एमिबा, पारामाइसियम, यूग्लिना परि जीव मानक ठारे देखा जाए। एही प्रकार जनन द्वारा मातृजीव ठारू दुईटी अपत्य सृष्टि हुए। केतरा अपत्य सृष्टि हुए? दुईटी अपत्य सृष्टि हुए। एग्जांपल दे देबो एमिबा। एमिबा ठारे एई द्वि विभाजन प्रक्रिया देखा दे। देखो फिगर लक्ष्य करो, गोटे एमिबा थिबो तार गोटे नेस्ट थिला, से दीटा नेस्ट रे परिणत हबो। दीटा नेस्ट भांगी की अलग अलग अपत्य सृष्टि हुए। सेति में कह जाय एमिबा होची अमर हैला। एमिबा रो मृत्यु नाही। आसे जानिबा एमिबा विषय पढ़िबा। एहा तमरो मधुर जल रे वास करे, अनुकूल परिस्थिति रे अर्थात परिवेश तापमात्रा प्राय 25 डिग्री सेंटीग्रेड बा जेडी थाए, आ जेडी प्रचुर खाद्य थाए, तो सेठी ही ये बढ़ी थाए। एमिबा शरीर वृद्धि घटे, एमिबा शरीरटा बढ़े, तार निर्दिष्ट आकार नाही हैला, निराकार हैला। सर्वबृहत आकार रे पहुंचिया परे निजर कूटपाद गुडी को प्रत्याहार करनी। जब से बड़ आकार हे जिवो सेते तार कूटपाद को से प्रत्याहार करि नबो, आ प्राय गोल आकार धारण करे हैला। आ खाद्य खाइबा बंद कर दिए, कुश विभाजन पे प्रस्तुत हो जाए। सम विभाजन द्वारा गोटे मातृ एमिबारु, सम विभाजन द्वारा गोटे मातृ एमिबारु दुईटा अपत्य सृष्टि हुए। अपत्य मानक शरीर रे कूटपाद सृष्टि हुए। कूटपाद साहाय्य रे एमाने परिवेश रु खाद्य संग्रह करी स्वाधीन भावे स्वाभाविक भावे जीवन यापन करंती। एही प्रक्रिया संपूर्ण हेबा को प्राय केते समय लागे ना 30 मिनिट समय लागे। द्वि विभाजन परि एक सरल प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करथुवा एमिबार वृद्धावस्था न थाए, ये बुढ़ा हुएन हला। यार प्राकृतिक मृत्यु नाही, ये तो भाग्य हेला से मरिबो को। से सब दृष्टि रु एमिबा होची कोन, इमोर्टाल माने अमर। एमिबा होची अमर। पारामाइसियम, यूग्लिना मध्य द्वि विभाजन द्वारा निजर जनन क्रिया संपादन करंती। मात्र पारामाइसियम रो कुश विभाजन अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित होतिबारु एहाकू अनुप्रस्थ द्वि विभाजन कह जाय। पारामाइसियम रो अनुप्रस्थ विभाजन देखा दे तन ता कह जाय अनुप्रस्थ द्वि विभाजन बोली कह जाय। सेमति यूग्लिना रो विभाजन पृष्ठ अनुलंब भावे होइतिबारु एहाकू अनुलंब द्वि विभाजन बोली कह जाय। ठीक अछि। नेक्स्ट आसे देखिबा बहु विभाजन। विभाजन गला, एबे आसे पढ़िबा बहु विभाजन। खरा दिने एमिबा रहउतिबा पोखरी गाडियारु पानी सुखी गले बा अत्यधिक ठंडा जोगु पानी बरफ हेले एमिबा कूटपाद गुडी को प्रत्याहार कर नै कि
ନିଜ ଶରୀର ଚାରିପଟେ 3 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଠିନ ଆବରଣ ବା କୁଷ୍ଠିକା ତିଆରି କରେ। କଣ ତିଆରି କରେ? କଠିନ ଆବରଣ ବା କୁଷ୍ଠିକା ତିଆରି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଚୟାପଚୟ କ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ପାଏ। ବାରମ୍ବାର ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଏମିବା ଶରୀରରେ 5 ରୁ 6ଟି ଛୋଟ ନେଷ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଷ୍ଟି କିଛି ପରିମାଣର କୁଶ ଜୀବକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ନେଷ୍ଟି ତମର ଥାଏ ନା, ସେ କଣ ହୁଏ ନା କୁଶ ଜୀବକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟ ଅପତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କୁନି ଏମିବା ବା ଏମିବୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯିବ, ଏମିବୁଲା ବା କୁନି ଏମିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଷା ଦିନର ଆଗମନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଏହି କଠିନ ଆବରଣ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଫାଟିଯାଏ। ତାର ଯୋଉ କଠିନ ଖୋଳପାଟା ଥାଏ ସେଟା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେଟା ଫାଟିଯିବ। କୁଷ୍ଠିକା ଭିତରେ ଥିବା ଅପତ୍ୟ କୁନି ଏମିବା ମାନେ ବାହାରୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମିବା ଗୁଡାକ କୁନି ଏମିବା ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ ହେଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର କୁଟପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ପରିବେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମିବାର ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିଭାଜନ ଜନନ କ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପୋରୁଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପୋରୁଲେସନ। ମନେ ରଖିବ ସ୍ପୋରୁଲେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସ୍ପୋରୁଲେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ है। ମଣିଷ ଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଅଛି ସେ ବି ତମର ବହୁ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଡବା କରିକି ଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ମଶା କାମୁଡିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମର ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ପୋରୁଜେଟ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଦେଇ ଯକୃତ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବହୁ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିଭାଜନକୁ ସାଇଜ ଯୋଗନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖିବା କୁରକୁଦ ଗମ, ଯେଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ବଡିଂ ବୋଲି କହୁଛ। ବଡିଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ଥିଲା ନା କୁରକୁଦ ଗମ ପ୍ରଣାଳୀ। କେତେକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ସ୍ପଞ୍ଜ, ହାଇଡ୍ରା ପରି ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ କୁରକୁଦ ଗମ ଉପାୟରେ ଫଲିଜନନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ କୁରକୁଦ ଗମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତଃ କୁରକୁଦ ଗମ, ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବଡିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସି ପଡିବା ବାହ୍ୟ କୁରକୁଦ ଗମ ବିଷୟରେ ପଡିବା। ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଓ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହାଇଡ୍ରା କୁରକୁଦ ଗମ ଉପାୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରା ଯୋଉ ଉପାୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ ସେଟା ହଉଛି କୁରକୁଦ ଗମ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇଡ୍ରା ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କୋଷ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ଆବୁ ଭଳି କୁରକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆବୁ ଭଳିଆ କୁରକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଓକେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁରକୁଦ ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଆବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁରକୁଦ ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଆବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହୁଏ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ହାଇଡ୍ରା ଶରୀରର ଗୁହାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆବୁର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ତାରା ଆକାରରେ ଏକ ପାଟି ଓ ପାଟିର ଚାରିପଟେ କର୍ଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ହାଇଡ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ମାତୃ ହାଇଡ୍ରା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ଷିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଅପତ୍ୟ ହାଇଡ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହାର ମୂଳ ଅଂଶ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଏହା ମାତୃ ହାଇଡ୍ରା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ଓ ପରିବେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 48 ରୁ 96 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 48 to 96 ଆୱାର ତମର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ପଡିବା ଅନ୍ତଃ କୁରକୁଦ ଗମ। ବାହ୍ୟ କୁରକୁଦ ଗମ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଆସ ପଡିବା ଅନ୍ତଃ କୁରକୁଦ ଗମ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଜେମ୍ୟୁଲ, ତମେ ଯେଟାକୁ ଗେମ୍ୟୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାର, ତିଆରି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କେତେକ କୋଷ ଆର୍କିଓସାଇଟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଡାକ? ଆର୍କିଓସାଇଟ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ଆର୍କିଓସାଇଟ କେଉଡାକ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆର୍କିଓସାଇଟ ହେଲା। ଆର୍କିଓସାଇଟ ସବୁ ତିଆରି। ଏଗୁଡିକର ଚାରିପଟେ ଏକ କଠିନ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ଜେମ୍ୟୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ନାମକ ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବାହାରକୁ ଖୋଲାଥାଏ। ଜେମ୍ୟୁଲ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ରନ୍ଧ୍ର ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଜେମ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କୋଷ ଗୁଡିକ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିକି ନୂଆ ସ୍ପଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ତମର ନୂଆ ସ୍ପଞ୍ଜ ତମର ତିଆରି ହେଲା। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଆସି ପଡିବା ପୁନରୁଭବନ। ପୁନରୁଭବନ କଣ ଜାଣିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରିଜେନେରେସନ। ପୁନରୁଭବନକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ରିଜେନେରେସନ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀରେ ଏହା ଏକ ଜନନ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ କଟି ଯାଇଥିବା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରୁ ପୁନରୁଭବନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଜାତ ହୁଏ।
हाइड्रा शरीर को खंड खंड कर काटिदेले जो हाइड्रा थी जदि खंड खंड कर काटिदबा ताले किछ दिन पर प्रत्येक कटा खंडर गोटे लेखाएं संपूर्ण पूर्ण विकसित हाइड्रा जात हुए। एठारे सूचना दि जाई पारे जे एही प्राणी मानक शरीर एक प्रकार सर्वप्रसु बा पूर्ण विभवी कोष थाए। यह प्राणी शरीर गठन पई आवश्यक अन्य समस्त प्रकार कोष बा टिश्यू तैयारी करि पारे फल कटि जाइथिया अंश एक नुआ प्राणी जात जानिला। ये थिला तमरो लिंगी जनन उपाय जो प्राणी मानकर जनन। आपरे मानवर लिंगी जनन नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा हला। तो पिला माने आज पई एति थाउ ना कोन कहउचो ना पढ़िबा आज एति थाउ हला अल्प अल्प पढ़ो। तो चैनल को जे माने आसुचो चैनल को शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और एमती वीडियो देखिया पई हम चैनल लो बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ओके पिला माने तो टिल देन बाय बाय नेक्स्ट क्लास रे पुनी देखा हला। जो माने नोट्स नवा पई चाहूचो मते व्हाट्सएप करि परिबो 8594920649 এই নম্বরে মতে হোয়াটসঅ্যাপ কলে मैं तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे नोट्स वीडियो प्रोवाइड कर। ठीक है पिला माने तो टिल देन बाय बाय नेक्स्ट क्लास रे पुनी देखा हला।